Камера летишь? А что YouTube чего следующий? Ассаламу алейкум, приветствую, друзья. Сегодня будем разбирать этого монстра. Ну, точнее, будем с коробки разбирать. А так будем собирать Бразер Thunder. 29 колеса, 19 размер L. Поехали. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن. Ama yiyeceğiz. Це это я понимаю, вот это горный велосипед. Hey, gördün ya. Assalamu alaikum. С камеры летишь? А что YouTube чего следующий? Там, да, само. Лику дай он хейта. Лейлер маршал. Лейлер нетам. Кому Assalamu alaikum. Уже вон кажа. Ой, это салам хайет, Амир, уй. Hüseyin. Amir uvoş varsa değil de aç geçti. Şurada açmak için. Uy. Все. Selam aleyküm. Oo Amir. Все. Все, قمل ده شوف ورون شاشلك يالها شاشلك وديكنا جوايقع. السلام عليكم. الحب أحيا ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب. أنا تعشد واش عادي كده يرسل ويردو قالوا ما ده سكول دي الله خذ عايش ده ايش قوش بقى خلاه وشك شاشلك متى جايتار خلاه وشك حاجايتا ايش تو هم ما تصدقش لا صدق أطلع تموزي ما خزعت ولي Gewoon nee, is zo'n aard wel, zo'n woord أسود دي اسود ما نفراقين Dik doe, dan wel. ينسى ايش يوم ما اسود يا تروفيكو وامش Daar is zo'n stambolen, maar toch, hè? Så vilket det var det gav. Voilà. Det är måla. Det är bara allerede det gav. Det är måla. Hüseyin وش تختني وويز محمد وال. آدم حوات ما توجهم تها سيخشر اللي إيش постепенно تورم كوما إيش تكش. ده المولا. Велосипед, походу, самое главное есть снаряжение. Хуна бюхао. Дитё. Я шварц ахчадол, штат. О. Оператор номер 1. Алейкум ассалам. Хавош снимать я шварца. Куда? Мог шай. По видео yok. Шуин. الحمد لله بدو
По-любому, ладно. Ага, разбавить тоже. Там хочу то, молка на Аненда с чисто ганом. чисто ганом Ну, молка. он сперва начал с водой. أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا بعد أن كان فرادا ها هو استعد بلقيا يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن بعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي Moj muadzin, čurvelo. Patrik! Patrik! Sebastian! يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم. Сейчас еду обратно. Очень хорошо отдохнули, альхамдулилля, что есть братья. Времяпрепровождение с братьями, это для меня это одно из самых наилучших. Альхамдулилля, что есть такие братья. С кем можно встретиться, поговорить. Вчера обещали шашлык, но они, видимо, передумали. Делали плов, короче. Плов был очень вкусный. Такой плов редко когда можно попробовать. Баракаллах Беслану за плов и всем вообще, кто был там. Короче, друзья просили передать вам, чтобы вы ставили лайки, подписывались, смотрели до конца, как сейчас, если вы до конца посмотрели. До скорых встреч, друзья. До следующего видео.